Kay what is Agri-Code? Ang Agricultural Code of Iligan City na ipasar ni nato atong last May of 2020, no. It's a city ordinance number 69-31, an ordinance establishing, creating an agricultural code of Iligan City 2020. Nganong 2020 kat aron maklaro nga aning tuiga siya na ipasar. Ang katuyuan sa maong pagpasar sa maong ordinansa mao ang mahimo siya nga gambalay o legal framework sa natad sa agrikultura diri sa dakbayan sa Iligan. Atong nasayra na dugay na yung mga katuigan. Siguro ubay-ubay mga ordinansa na mga naipasar na pero nakatutok lamang ngadto sa mananagat, no. Ordinansa bahin kabahin sa masunsod sa unsa ang mga matawag na tong mga silot kung adunay mga pagsupak sa balaod sa natad dinhi sa pagpanagat. So ang ato ang kanipong agricultural code mao kini ang gihiusa nato, no, atong gihiusa ang tanang mga pamalaod sa hilisgutan ng agrikultura, mapanagat, pagkaon, kadagatan, sanktuaryo sa atong kadagatan, sa sanktuaryo sa atong pagpangisda, kini pong mga gapamuhi og hayop, even sa ato ang livestock auction market ato ning gihiusa aron nalay usa lamang ka ordinansa nga paglilion o paggalantawon aron dili na daghan kaayo. So mahatawag nato nga komprehensibo kining maong ordinansa tanang mga existing na ordinansa og ang atong pangbuot na atong ipasar atong giusa. Munang dugay gyud kay ni gitrabaho. From the time na nag-asyunta sa atong second term as usa sa mga pinili nga konsehal sa dakbayan sa Iligan, atong gining gitutukan. Giunsa nato ni pagplastar, nagbisita ta sa mga nagkadaiyang sektor. Atong gikonsulta ang mga mananagat, ang mga mag-uuma, ingon man ang mga grupo nga gapamuhi sa hayop. Gikonsulta usab nato ang grupo sa Highly Urbanized City of Agri-Fishery Council or gitawag natong HUCAPC. Gikonsulta usab nato ang rural-based organization nga gikalambiguitan usab sa mga kababaihan nga kahumpungan. Ato pong gikonsulta ang mga pipila ka mga batan-on kay naaman no gitawag na mga youth sector manggod sa bahin sa agrikultura. So sa maong ordinansa nakalatid dito ang mao ang sektor sa kadagatan o sektor sa mga mananagat, sektor sa mag-uuma, sektor sa atong kabukiran o sektor sa ato ang livestock. Dira nakasentro ang ato ang mga dispersal ug uban pa. Dayon nakatutok po dito og unsa ang mga technical assistance, unsa ang mga programa nga angay ipatuman og ato pong girepel ang ubang pa mga provision sa mga existing na ordinansa, particularly sa sudsod ug katong mga silot. Kay daghan man kay problema sa atong mga mananagat. Unsa ang mga importante nga parte sa ordinansa nga kinahanglan masayod ang tanan ug unsa gayud ang nabutang sa ordinansa. Una, ako ipakita sa inyo ha, mo ni siya ang brochure karon sa to ang kuan kay presently ato kaning gipapahibalo aron masayod sila. Ato kaning gihubad sa binisaya na pinulungan aron mas masabtan. So, unsa ang mga programa nga ipatuman sulod sa maong Agri-Code? Una, dire sa sektor sa mga mananagat, atong gisiguro nga aduna gay local registration sa tanang mga mananagat. Atong nasayran nga sa dugay panahon moadto pa gyud sila og marina, moadto og Cagayan de Oro kaning maritime, no, aron pagparehistro ang mga mananagat moadto dito Cagayan de Oro aron doon dito sila magparehistro sa ilang mga sakayan, sa ilang mga sila mismo nga mananagat kay kinahanglan man kag permit to fishing. So ato nang gilocalize kaniadto ang balaryonon magbayad sila na adiri mokabat sa 1,800 munay pagabaryo nila kung managat ka. Then matang tuig dayon nga rehistro sa mananagat, no. So sa bana-bana nato adunay pagagastuhon ang mga mananagat nga mukabat og 2,000 to 3,000 apil ang mga ilahang mga pamiliti, pagkaon kay dili man dayon diha-diha makuha ang permit, no. Daghan pa may mga requisitos kana balaryonon lang na didto, wala pay labo tong mga ubang mga requisitos nga pagabaryon diri sa barangay. Sa maong local registration, kinatibuk-an, ang maong local registration, pagabaryan nila nga 370 pesos. Ang 300
sulod di sa tulo ka tuig mura ni imong bayaran. Kaning 70 pesos, 50 pesos mao ay imuhang sakayan o fishing vessel, 20 pesos ang mananagat mismo. So, karon po higayon na tungod kay naipasa naman nato ning ordinansaha, natay gibutang diri nga grants and privileges no nga ubos pod sa sangguniang panglusod nga Committee Chairman og Agriculture. So magdepende siya sa chairmanship kung unsa ang mga grants and privileges nga buot ihatag kay naaman ta diri sa legislatibo na departamento o legislative department. Napoy gitawag nga paghatag og insurance sa mga tanang mga mananagat. Ang mga mananagat dili lamang kini na nagpasabot nga katong mga tao nga moadto og lawod nga manguha og isda. Apil po sa definisyon nga ang mananagat mo apil dinhi ang mga manginhasay, katong mga labor, no? Mamasol, isa usa na siya sa definition sa pagpanagat, no? Labasira, apil na sila. So, naana sila insurance. Insurance dili lamang sa tawo, insurance usab sa ilahang mga gamit panagat sama sa bugsay, pukot, lakip kato motor, no? Na may gitawag na motorized and non-motorized. And naay gitawag nga annual damage assistance for fishery. Muni mga importante na mga detalye na akong gihisgot kaninyo tungod kay sa dugay panahon ang mga ayuda lamang nagikan sa Department of Agriculture, BIFAR, no? Bureau of Fishery and Aquatic Resources sa BIFAR. But this time mabati nila nga adunay gyud ayuda ang lokal nga gobyerno para sa kani nga sektor maghatag og kada tuig nga pinansyal nga ayuda panahon sa adunay kalisdanan sa pagpanagat kaning gitawag natong amihan sa tibuok tuig kaduha nga higayon nga adunay dili maayo nga panahon motawag natong damage season no naay season nga dili gid maayo ang pagpanagat minus ang ilang kita mo nang panahon nga taas ang presyo sa isda tungod kay dili maayo ang lakaw sa panahon sa kadagatan. So, kung karon Marso, ang matawag tong amihan season is from January to February. March arang tunga-tunga, no? So, pag April medyo okay na, mubalik na po na diri na po sa mga October. So, medyo these are the months nga dili maayo ang ilahang pagpanagat, pangpanginabuhian. So, kinahanglag assistance. Nang hinaot ta nga by the time nga matunol kini sa LGU of Iligan, magamit ni nila aron mapalambo ang ilahang association. Kani nga ayuda dili ni individual. Ihatag lamang kini sa mga aktibo o rehistrado na mga fishermen association. Ato usab ning pag-agni kanila nga magpakabana tungod kay atong nasayran sa atong konsultasyon pipila lamang ang nabili ng mga fishermen association. Tungod siguro sa mga ubang mga kakulian nga munang ni minus ang ilang partisipasyon. Apan sa atong pagpaningkamot ato silang giawhag, ato silang gi-encourage nga mo aktibo nahulog nga ubay-ubay, no? Mapasigarbuhon ta magpahibalo kaninyo nga ubay-ubay na ang nagparehistro na mga fishermen association karon sa Dakbayan Iligan, ubay-ubay na pod ang mga nahimong aktibo pagbalik. Kaniadto namingaw sila karon aktibo og nag-agni kanila nga iparehistro na ilang association, iparehistro, moapil kani sila sa gitawag na RSBSA. Kaning RSBSA mao ni ang pamaagi nga kung kamong inyong kapunungan o ikaw mismo ma-RSBSA ka, makadawat kag ayuda sa national government kay mo ni basis, mo ni ang database when it comes to sa Department of Agriculture. Do kani sa Department of Agriculture ni pero kana po na mga requirements sa RSBSA mo po na ginalantaw po nato aron makadawat sa mga inani nga ayuda nga gikan mismo sa local government unit of Iligan.